नमस्कार बंधुरा आमार चैनेलेर आरो एकटी नतून रेसिपिते आपनादेर सबाइके स्वागत। बर्षार इलिश दिए बानानो विभिन्न रेसिपिगुलोर मध्य सेरा इलिशेर रेसिपिगुलो आमार चैनेले आमी अलरेडी शेयर करे फेलेछि। जेमन इलिश भापा, सर्षे इलिश, इलिश बेगुनेर झोल, कालो जिरे दिए इलिश। और आज शेयर करब आरो एकटा सेरा रेसिपि, शेयर करब दई इलिश। तार जोन्नो अवश्यई पुरो रेसिपिटा शुरू थेके शेष अब्दि देखते थाकुन। और रेसिपि भालो लागले लाइक, कमेंट, शेयर और चैनलटाके सबस्क्राइब करे देওয়ার अनुरोध तोमादेर सब्बार काछे रइलो। तो दई इलिश बानानोर जोन्नो प्रथमे केटे राखा इलिश माछगुलोके आमी नुन हलुद दिए मेखे नेब। और इलिश माछगुलो एखाने आमी माने धुए नेওয়ার केटे नेওয়ার पर और धुइनी, एकदम धुए तारपर केटेछि। चलो एबार मूल रान्नाय चले जाई। तार जोन्नो कयेकटा मशला निয়েছি 2 चा चामच पोस्त, कालो सर्षे 2 चा चामच और 3-4टे काँचा लंका एकसाथे अल्प जल मिशिए सामान्य लवण मिशिए आमी बेटे निয়েছি। लवण मेशाले कि हय अनेक समय मिक्सि छोटो होवार कारणे पोस्त सर्षेगुलो बाटा होते चाय ना, किन्तु एकटु लवण मिशिए निले अनेक सहजे बाटा हये जाय। एबार जल समेत मशलाटा कड़ाईते ढेले दिए एखाने निয়েছি प्राय 200 ग्राम मतन टक दई, सामान्य लवण और अल्प चीनी मिशिए दईटाके भालो करे फेटिए आमी ओई सर्षेर पेस्टेर संगे मिशिए निलाम। और गैसेर फ्लेम किन्तु आमी एकदमई अन करिनी। एबार दिए दिलाम एर मध्य 2 चा चामच मतन सर्षेर तेल, और एकटु बेशी दिलेও तोमरा दिते पारो। दिए दिलाम चेरा काँचा लंका, स्वाद बुझे लवण और दिए दिচ্ছি अल्प एकटु जल। एबार खूब भालो करे सबकिछु मिशिए निते होबे चामचेर साहाज्ये। एबार एर मध्य दिए देब काँचा इलिश माछगुलो। और एतक्षणও किन्तु बंधुरा आमी गैसेर फ्लेम एकदमই अन करिনি। सब किछु दिए देওয়ার पर माछेर संगे मशलागुलो मिशिए नेওয়ার पर तारपर गैसेर फ्लेम अन करते होबे। ता ना होले कि होबे এই যে দইটা খুব সহজেই গরমের মধ্যে আসলেই কেটে যেতে পারে, কেটে ছানা ছানা হয়ে যেতে পারে। এতে রান্নাটা দেখতেও যেমন খারাপ লাগবে তেমনি রান্নার স্বাদটাও খুবই খারাপ হয়ে যাবে। খুব ভালো করে ইলিশ মাছ দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে এবার গ্যাসের ফ্লেম অন করে এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে দিয়েছি। আর ঢাকা দিয়ে রান্না হতে দিচ্ছি প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট। 15 মিনিট ধরে একদম মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রান্নাটা করার পর রান্না আমার অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে। শুধু একবার উল্টে পাল্টে নিচ্ছি ইলিশগুলোকে। দেখো রান্না একদম রেডি, গ্যাসের ফ্লেম অফ করে দেব। তো তোমরা চাইলে ওপর থেকে একটু কাঁচা সরষের তেল ছড়াতেই পারো, তবে আমি আর সরষের তেল আলাদা করে দিইনি। মাছগুলো সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে আর দইটাও সুন্দরভাবে মিশে গেছে, একদমই কেটে যায়নি। তো এবার আমি গ্যাসের ফ্লেম অফ করে দেব। তো বন্ধুরা তোমরা আশা করি দেখতেই পেলে কতটা সহজ রেসিপি। ইলিশ মাছের সব রেসিপিগুলো যেমন সেরা স্বাদ তেমনি রান্না করতেও ভীষণই কম সময় লাগে। আর এই রেসিপি দিয়ে গরম ভাত মানে সাথে আর অন্য কোনো কিছুরই প্রয়োজন হবে না, এতটাই মধুর। তো বন্ধুরা রেসিপিটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিতে একদমই ভুলে যেও না। আসছি নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। টাটা।